Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi bersama aku Yuraku. Pada kesempatan kali ini aku akan tes bermain Call of Duty Black Ops 6 mode campaign teman-teman. Dan oke, kita sudah masuk di in-game-nya. Namun sebelum itu kita akan cek dulu untuk hardware yang dipakai teman-teman menggunakan Task Manager ya. Jadi di sini untuk CPU-nya ini menggunakan AMD Ryzen 78845HS. Kemudian untuk RAM-nya ini di 16GB LPDDR5X, speed-nya di 7500 MB transfer dual channel teman-teman, dan untuk alokasi VRAM di 2GB. Untuk SSD yang digunakan ini menggunakan Adata Legend 850 Lite. Kemudian untuk GPU-nya ini menggunakan Radeon 780M teman-teman, integrated GPU ya. Oke, jadi untuk settingan spesifikasinya seperti itu, dan untuk settingan AMD Adrenalin seperti ini teman-teman. Radio Super Resolution enable, AFMF2 ini di disable teman-teman. Nah seperti ini, Radeon anti lag enable. Oke, seperti ini teman-teman untuk settingan AMD Adrenalin. Dan kita balik lagi masuk di in-game-nya Call of Duty Black Ops 6 teman-teman. Kita akan cek dulu untuk settingan gamenya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya untuk settingannya di 1200p teman-teman. Nah, di 1200p, kemudian yang lainnya seperti ini ya. Reduce menu resolution ini optimal. Jadi menunya cuma seperti ini saja teman-teman untuk presetnya. Jadi di sini ya aku belum nemu namanya upscale ya. Jadi seperti ini untuk settingannya. Screen refresh rate. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung saja ya masuk di gamenya teman-teman. Call of Duty Black Ops 6. Kita akan coba skip saja ya untuk scene-nya. Are you denying that? We have discussed What it more already. do you want? Enough! Ini aku baru update teman-teman, You driver disobeyed yang the direct terbaru ya, order, Mr. Marshall, but it was clear your op was compromised. With all due 8.12.1. respect, sir, you weren't there. Karena Call of Duty Black Ops 6 ya, ini minimum drivernya ini harus di versi 2.4.10 teman-teman, supaya bisa mainkan game ini secara optimal. Oke, untuk scene seperti ini aku coba skip ya teman-teman. Kuwait 1991. Lowry is ahead of schedule. Whoever he's meeting won't wait around for long. No. Ini di mode balance, dan aku akan coba di mode silent saja teman-teman seperti ini. Di mode 35 watt ya kira-kira. Jadi kurang lebih nanti mungkin bisa mirip dengan handheld PC teman-teman yang TDP maksimal di 30 watt ya. Biar kurang lebih sama ya, karena sama-sama sekarang untuk headset sekarang ini yang SP di Indonesia itu kebanyakan masih pakai GPU Radeon 780M teman-teman. Go get him. Jadi mirip-mirip sama yang spek ini teman-teman ya, Ryzen 7 8845S. Aku skip lagi teman-teman untuk scene-nya. Ini aku sudah bisa memainkan ya, ini aku sudah bisa Noted. melihatnya. Straight to the exfil point. Scene pertama seperti ini. 5 minutes. Lowry is the Minister of Defense and close to the Ternyata lancar banget teman-teman di 90 fps. Tak kirain gamenya berat ya, ternyata nggak terlalu. Ini di resolusi 1200p loh. Target down. Yang aku arahkan ke arah, kalau ke sana mungkin ringan ya, karena scene di depan sana tuh nggak terlalu kompleks ya. Kita coba arahkan ke yang kompleks. Nah, depan sini kan banyak sekali renderannya ya, api, termasuk environment api, terus musuh. Nah, Keep pushing up, Kate. Fight it out. oke, mati teman. Oke, Black truck, gotta get eyes on it.
Jadi menurutku gamenya ini sangat optimal ya dimainkan di iGPU Radeon 780M. Ini dari tadi 80 fps loh. Power off. By the fence. Use the vehicles to cover. Call of Duty ini ya game mahal nih ya. Kalau teman-teman beli di Steam mungkin bisa 1 juta tanpa diskon. I got eyes on Okay, Alawi's mati truck, dia. middle of the road. Headshot. Case, take the door. I got it. Stay calm. We're not here to hurt you. CIA? We had a deal. Deal? Not with us. Where you headed? Colorado, you lied. Your man was getting me out. Man? Who exactly? Is that us? No, not Iraqi either. Pantheon. Pantheon. We need to leave. You won't stand a chance against them. Lihat They haven't spotted us. deskripsinya, Let's keep teman-teman. it that way. Come on. Let me get this straight, Mr. Marshall. The group you claim to be the Pantheon was a multinational, heavily armed... Oke, kita skip untuk scene-nya dan kita Who lanjut are these main ya. The Pantheon is composed of former European and US operatives. I don't know who leads them. They're blocking our exfil. We call in reinforcements and wait. Wait. The hell with that. Barrage, come in. We're headed your way. No, we're compromised. Alawi will slow us down. Lau, you going with us to the Pantheon? I'm going with you. Damn it, Troy. Smart man. Case, let's start by softening them up. Let's get to work, Case. Target spotted.
music on a loud. Good luck with that. Anything else to add? Sir. 3 hari kemudian. Bishop takes Rook. Of course, Woods knew what it meant. Adler was pointing us somewhere. The Black Sea. According to Woods, 15 years ago, he and Adler discovered an abandoned KGB safe house in Bulgaria. It was called the Rook. Last year, before Adler disappeared, he'd been chasing rumors of a dangerous paramilitary. No more wasting time. You know the plan. Savati Dumas, the person you're gonna meet. Still no idea why Adler was in contact with her, but a lead's a lead. We can't trust her. I doubt if Adler did. Hell, for all we know, she's part of this fucking Pantheon thing. Who can we trust? Wah, FPS-nya tumpah-tumpah. Gamenya sangat berjalan dengan optimal ya. Oke teman-teman, seperti ini saja untuk tes performance dari hardware Ryzen 7 8845HS, dan menurutku sangat-sangat bagus ya, sangat oke, masih nyaman banget dimainkan di sini teman-teman, nggak ada kendala sama sekali dari early gameplay game Call of Duty Black Ops 6 ini ya. Dan sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini.